ቡና ቀድሕለይ ክንብል ተደሊና ብእንግሊሽ እንታይ ኢና ንብል? ኣብ ኮመንት እንዳሞከርኩም ጽንሕሞ መወዳእታ ናይዛ ቪድዮ ናይዚኣ መልሲ ከዓ ክነግረኩም እየ። ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ናብ መገሻ ክትከዱ ከለኹም ወይ ከዓ ካብ ሃገር ክትወፁ ከለኹም እትጥቀምሎም ወሰንቲ ዝኾኑ 40 ቃላት ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ናይዞም ቃላት ናብኦምን ትርጉሞምን ብንጹር ተጻሒፉ ስለ ዘሎ እስካብ መጨረሻ ከምታ ኣነ ዝብላ እንዳደገምኩም ምባል ኣይትረስዑ። ናብዚ ናይ መጀመርያ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ክወስደኩም እየ። I need help. I need help. I need help. ሓገዝ የድልየኒ ኣሎ። ሓገዝ የድልየኒ ኣሎ። I need help. ሓገዝ የድልየኒ ኣሎ። I don't know. I don't know. I don't know. ኣይፈልጥን። I don't know. ኣይፈልጥን። እዚኣ ተዘርዚራ ክትንበብ ከላ ከመይ እያ ትኸውን? I don't know. እዛ ከይ ዘላን እዞም ዶንት ዝበልኩም ከዓ ዶን ኢኹም ትብልዋ ማለት እዩ። እዞም እንግሊዝኛ ብደንቢ ዝዛረቡ ዝበሃሉ ሰባት ከምታ ኣነ ዝብላ ዘለኹ ኢሎም ዝዛረብዋ ማለት እዩ። I don't know. I don't know. ኣይፈልጥን ማለት እያ። እሺ ብጣዕሚ ጽቡቕ። ሕዚ እውን እናቐጸልና ኢና። I don't understand. I don't understand. I don't understand. ኣይተረድኣንን። I don't understand. ኣይተረድኣንን ማለት እያ እዚኣ ኸ። Speak slowly please. Speak slowly please. Speak slowly please. ቀስ ኢልካ ተዛረብ በጃኻ። ቀስ ኢልካ ተዛረብ በጃኻ። Speak slowly please. እዞም ቃላት እዚኦም ባይዘወይ ብጣዕሚ ወሰንቲ ቃላት እዮም። ንጀማሪ ብጣዕሚ ወሰንቲ ቃላት እዮም እና ከምቲ ኣነ ዝብላ ዘለኹ እንዳደገምኩም ምባልኩም ከይትርስዑ። ሕዚ እውን ንቐጽል። Where is it? Where is it? Where is it? Where is it? ኣበይ ኣሎ ንሱ? ኣበይ ኣሎ ንሱ? Where is it? What is this? What is this? What is this? እዚ እንታይ እዩ? እዚ እንታይ እዩ? What is this? እዚ እንታይ እዩ? I am a tourist. I am a tourist. I am a tourist. ጋሻ እየ ወይ ከዓ ቱሪስት እየ ወይ ከዓ ጎብናይ እየ እውን ክትብልዋ ትኽእሉ ኢኹም። I am a tourist. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. ብጣዕሚ የቐኒየለይ። ብጣዕሚ የቐኒየለይ። Thank you very much. It is okay. It is okay. It is okay. ወይ ከዓ it's okay. ብሓደ ትንብዋ ከለኹም it's okay መብዛሕትኡ ግዜ it's okay
ክትጻሓፍ ከላ ግን it is okay it's okay ጸገም የብሉን ማለት ኢኻ ጸገም የብሉን it's okay see you later see you later see you later ጸኒሕና ንራኸብ see you later ጸኒሕና ንራኸብ ከምታ ኣነ ዝብላ ዘለኹ ዓዊልኩም ነዞም ቃላት ምባል ኣይትረስዑ ኣብ ሆቴልን ኣብ ምዕረፈ ጋሽ ክንከይድ ከለና ንጥቀመሎም ቃላት ከዓ ሕዚ ክነግረኩም እየ ንቐጽል I have a reservation I have a reservation I have a reservation ቦታ ሒዘ ኣለኹ I have a reservation ቦታ ሒዘ ኣለኹ Where is my room Where is my room Where is my room ክፍለይ ኣበይ እዩ ክፍለይ ኣበይ እዩ Where is my room I need the key I need the key I need the key መፍትሕ ይደልየ መፍትሕ ይደልየ ወይ ከዓ ቁልፊ ይደልየ I need the key is Wi-Fi free is Wi-Fi free is Wi-Fi free Wi-Fi ብነጻ ድዩ Wi-Fi ብነጻ ድዩ is Wi-Fi free I want to sleep I want to sleep I want to sleep ክድቅስ ደልየ ኣለኹ I want to sleep ክድቅስ ደልየ ኣለኹ እሺ ብጣዕሚ ሓሪፍ ምሳይ እናደገምኩም ትብሉ እንድሕር ሓሊኹም ሕዚ እውን ንቐጽል Where is the lobby Where is the lobby Where is the lobby መቐበል ጋሻ ቤሎ መቐበል ጋሻ ቤሎ Where is the lobby I am leaving now I am leaving now I am leaving now ሕዚ ወፅእ ኣለኹ ሕዚ ወፅእ ኣለኹ I am leaving now This is my bag This is my bag This is my bag እዚ ሻንጣ እዩ ወይ ከዓ እዚ ቦርሳ እዩ This is my bag እዚ ሻንጣ እዩ ወይ ከዓ እዚ ቦርሳ እዩ Where is the elevator Where is the elevator Where is the elevator ኣስካላ በየሎ ኤሌቬተር ዘይትፈልጥዎ እንኾንኩም ወይ ከዓ ኤሌቬተር በየሎ ኤሌቬተር ዘይትፈልጥዎ እንድሕር ዳኾንኩም ዘመናዊ ኣስካላ ወይ ከዓ መደያይቦ ኣብ ሆቴላት እንጥቀመሉ እዩ ማለት እዩ ኤሌቬተር Where is the elevator ኤሌቬተር ኣበየሎ ወይ ከዓ ኣስካላ ኣበየሎ ማለት እዩ ኣብ እንዳ ምግብን መስተን ከይድና እንጥቀመሎም ናይ እንግሊዝኛ ቃላት ከዓ ሕዚ ክነግረኩም እየ I am hungry
I am hungry. I am hungry. ጠምየ ኣለኹ። I am hungry. ጠምየ ኣለኹ። I want coffee. I want coffee. I want coffee. ቡን ይደልየ። I want coffee. ቡን ይደልየ. Bring water, please. Bring water, please. Bring water, please. ማይ ምጽለይ በጃኻ. Bring water, please. ማይ ምጽለይ በጃኻ. Where is the menu? Where is the menu? Where is the menu? ናይ ምግቢ ዝርዝር የሎ. ናይ ምግቢ ዝርዝር የሎ. Where is the menu? ናይ ምግቢ ዝርዝር የሎ. I like this food. I like this food. I like this food. እዚ ምግቢ ፈትየዮ. እዚ ምግቢ ፈትየዮ. I like this food. I want chicken. I want chicken. I want chicken. ስጋ ደርሆ ይደልየ. ስጋ ደርሆ ይደልየ. I want chicken. ስጋ ደርሆ ይደልየ. ኣብ እንዳ ምግብን መስተን ንጥቀመሎም ቀለልቲ ቃላት ርኢና ወዲእና ኣለና። ሕዚ ኸዓ ኣብ ዕዳጋን መጓዓዝያን ንጥቀመሎም ቀለልቲ ዝኾኑ ቃላት ከዓ ክንርኢ ኢና። ቅድሚኡ ግን ኣብ መጀመርታ እዛ ቪድዮ ቡና ቀድሐለይ ክንብል ብእንግሊዝኛ እንታይ ኢና ንብል ሓተኩም ነይረ? Pour me some coffee. ቡና ቀድሐለይ ማለት እዩ። Pour me some coffee. ቡና ቀድሐለይ ማለት እዩ። እሺ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብ ዕዳጋን መጓዓዝያን ንጥቀመሎም ቀለልቲ ናይ እንግሊዝኛ ቃላት ከዓ ንርአ። How much is this? How much is this? How much is this? እዚ ክንደይ ዋግኡ? እዚ ክንደይ ዋግኡ? How much is this? ባይዘውን ጀመርት ስለ ዝኾነ እዚ ቪድዮ ቅልል ዘቢለ እቶም ሓሳባት እውን ቅልል ዘቢለ የምፅኦም ኣለኹ። ምሳይ እናደገምኩም ምባል ግን ሕዚ እውን ከይትርስዑ። I want to buy. I want to buy. I want to buy. ክገዝእ ይደልየ. ክገዝእ ይደልየ. I want to buy. It is too expensive. It is too expensive. It is too expensive. ወይ ከዓ ሕፅረ ኣቢልኩም It's too expensive. It's too expensive. ብጣዕሚ ክቡር እዩ. ብጣዕሚ ክቡር እዩ. It's too expensive. Do you take cards? Do you take cards? Do you take cards? ካርድ ትቕበል ዶ ወይ ከዓ ካርድ ትቕበል ዶ? Do you take cards? ካርድ ትቕበል ዶ ወይ ከዓ ካርድ ትቕበል ዶ? I have cash. I have cash.
I have cash. ጥረ ገንዘብ ኣለኒ። I have cash. ጥረ ገንዘብ ኣለኒ። Drive slowly, please. Drive slowly, please. Drive slowly, please. Drive slowly, please. ቀስ ኢልካ ዘውር በጃኻ። Drive slowly, please. ቀስ ኢልካ ዘውር በጃኻ። Stop here. Stop here. Stop here. ኣብዚ ደወል። Stop here. ኣብዚ ደወል። I want to go. I want to go. I want to go. ክኸይድ ደልየ ኣለኹ። I want to go. ክኸይድ ደልየ ኣለኹ። እሺ ብጣዕሚ ሓሪፍ። ኣብ ዕዳጋን መጓዓዝያን ንጥቀመሎም ቀለልቲ ቃላት ናይ እንግሊዝኛ ርኢና ወዲእና ኣለና። ሕዚ ናብ ኢና ክንብል ከመይ ጌርና ዝደለናዮ ቦታ ከም እንሓትትን ወይ ከዓ ህፁፅ ሓገዝ እንድሕር ዳኣ ደሊና ከመይ ጌርና ህፁፅ ሓገዝ ክንረክብ ከም እንኽእል ንጥቀመሎም ቀለልቲ ናይ እንግሊዝኛ ቃላት ከዓ ሕዚ ክነግረኩም እየ። Where is the toilet? Where is the toilet? Where is the toilet? ሽንቲ ቤት ኣበይ ኣሎ ወይ ከዓ ሽቓቕ ኣበይ ኣሎ? Where is the toilet? ሽንቲ ቤት ኣበይ ኣሎ ወይ ከዓ ሽቓቕ ኣበይ ኣሎ? I am lost. I am lost. I am lost. ጠፊእ ኣለኹ። I am lost. ጠፊእ ኣለኹ። Where is the bus station? Where is the bus station? Where is the bus station? መናሃርያ ኣበይ ኣሎ? መናሃርያ ኣበይ ኣሎ? Where is the bus station? I am sick. I am sick. I am sick. ሓሚም ኣለኹ። ሓሚም ኣለኹ። I am sick. I need a doctor. I need a doctor. ሓኪም የድልየኒ ኣሎ ወይ ከዓ ዶክተር የድልየኒ ኣሎ ማለት እያ እዚኣ። I need a doctor. ሓኪም የድልየኒ ኣሎ። Where is the hospital? Where is the hospital? Where is the hospital? hospital ኣበይ እዩ? hospital ኣበይ እዩ? Where is the hospital? I feel good. I feel good. I feel good. ጽቡቕ ይስማዓኒ ኣሎ። I feel good. ጽቡቕ ይስማዓኒ ኣሎ። ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹሞ ኣይጠራጠርን። ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም እንድሕር ዳኣ ሃልይኹም ከዓ ሰብስክራይብ ምግባር ናይዚ ቻናል ፋሚሊ ኹኑ። ከምዚ ዝበለ ጠቃሚ ትምህርቲ ቀልጢፉ ክበፅሐኩም ከዓ እዛ ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቅ ከይትርስዑ። ብኻሊእ ብከምዚ ዝበለ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ ከዓ ጉድባይ